ଭାଇ ସାମ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଗକୁ ଯାଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଭାଇ କଣ କାମ ଲାଗେ ଭାଇ? ଫୋନ ନେବାର ଥିଲା ତ। କୋଉ ଫୋନ୍ ଭାଇ? 14 14 ଆଇଫୋନ iPhone 14 କି ମିଳିଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ନବ ନା କ୍ୟାସ୍ ନବ ଭାଇ? କେସ୍। କ୍ୟାସ୍ କି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବ କି? ନାଇଁ ମିଳିଯିବ ଭାଇ ଆଗକୁ ଯାଇକି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗଲେ ମିଳିଯିବ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଭାଇ ନା ହଁ ଆଇଫୋନ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଇଫୋନ ର କୋଉ ମଡେଲ ନବ? 14 ପ୍ଲସ୍। 14 ପ୍ଲସ୍ ନବ ନାଇଁ କି? ହଁ। ଠିକ ଅଛି ଦେଇଦବା। ବିଲ୍ ବକ୍ସ ସବୁ ଅଛି ଆର। ହଁ ଆଇଫୋନ ରେଡ୍ କଲର ର 128 GB ଚେକ୍ କର। ଠିକ ଅଛି ନା? କେତେ? वेलकम टू श्याम मोबाइल मु श्याम भाई आसते फेरवाल रु आईफोन 14 प्लस गोटे नहीं सर्विस किन लगला कौन पचार भाई सर्विस किन लगला ଭଲ ଲାଗିଲା। भल लगला तो खुशी तो तुम ପୁରା ଖୁସି। फॉलो करछ तो हम ହଁ चैनल को तुम गाँ सांग कौन कहबा चाहछ ହଁ ସାମ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଆସ ବୋଲି। ठीक अच्छे आ रियलमी रो नेक बैंड गोटे दिखाई भाई को आउ केबल गोटे दिखाई आउ केबल प्रोटेक्टर दिखाई रेन कवर दिखाई मोबाइल स्टैंड दिखाई स्क्रीन कार्ड दिखाई सब दिखाई भाई को 7 8टा गिफ्ट दिखाई भाई खुशी तो ପୁରା ଖୁସି। हम स्टोर लोकेशन मेन रोड मुकुंदपुर बिसाड़ यूज बैंक थैंक यू सो मच।